नमस्कार मो ओडिया चैनल को आपण मानक मु गीतांजलि स्वागत करुछि। गला वीडियो रे मु सप्तम क्लास रो साहित्य श्रेणी रो माड़हांडी कथा पढ़ई थिली। आज आमे सप्तम क्लास रो भूगोल रो प्रथम पाठ पढ़िबा जार नाम होछि आम परिवेश। तेबे चलो आज रो एही पढ़ाटी आरंभ करिबा। जदि यह भल लगे मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्रथम पाठ आम परिवेश प्रथम अध्याय। रजत भुवनेश्वर तार मामू घरे रही पढ़े। खरा छुट्टी सरिला सांग मानक सह रजत स्कूल रे पहुँचला कारण से स्कूल पछ खेल पड़िया किसी समय खेलिए। हेले रजत ता मामू घर रही पाठ पढ़ुए। खरा छुट्टी तल सरिला सी स्कूल पहुँची से स्कूल पछपट पड़िया को खेलवाई गले। किंतु तांकर प्रिय खेल पड़ियाटी पूर्व भली आउ नाही। किंतु तांकर खेल पड़ियाटी कौन है आग भली आउ नाही। सेठारे खोला होई किछि निर्माण कार्य चली थाए। सेठारे किछि निर्माण कार्य माने घर तैयारी काम चली थाए। लोक को पचारि जानिला जे सेठारे एक बहु महला विशिष्ट घर तैयारी हब। लोक को रजत पचारि लोक मैंने सब कहले एठारे गोटे बड़ महला तैयारी हब। से अनेक परिवार रहिबे। से बहुत परिवार रहिबे। रजतर मन दुख है। रजतर मन बहुत दुख है कारण से खेलुला ना। ता खेल पड़ियार कमल सबुज घास चतुर्पार्श्वे थिबा विभिन्न रंग बिरंगर फूल प्रजापति आदि सबुदिन पई निच्छिन्न होइगला। रजतर मन दुख है कहीं से पड़ियारे थिबा सबुज घास विभिन्न रंग बेरंगर फूल सबुदिन से पलैला। रजत तार सांग मानक सह ए विषय कथा है। रजत ता सांग मानक सह ए विषय टिके कथा है। से दिन श्रेणी गृह शिक्षक मध्य कहले देख आमर परिवेश किपरि बदलुछि। तापरे पिला माने कहले सार परिवेश कौन। पिला माने पचारे सार परिवेश माने कौन। सार उत्तर देले तुम चारिपाखे जहाँ रही ताही तुमर परिवेश। हेले आम चारिपार्श्वे जहाँ अच्छी ताहाकु नहीं परिवेश गठित। यह आमर हूँ परिवेश। रजत शिक्षक को कहला तेबे आम स्कूल कोठा श्रेणी घर थी टेबुल चेयर खोला पड़िया रास्ता अलिया अपर्जना मोर श्रेणी पिला ए समस्त आम परिवेश अंग। शिक्षक कहले हाँ। पुणी बुझाई कहले देख एथिरु केतक प्रकृति द्वारा सृष्टि होइछि। शिक्षक कहले देख एथिरु केतक प्रकृति माने जहाँकि प्रकृति सृष्टि होइछि यथा पर्वत झरणा वृक्षलता जीवजंतु। पिला माने आमे कौन एगुड़ी सृष्टि करछन्ति कि पर्वत तो प्रकृति सृष्टि होइछि झरणा भी प्रकृति वृक्षलता भी प्रकृति और जीवजंतु भी। अन्य गुड़िक मनीष तैयारी करिछि आउ अन्य गुड़िक मनीष तैयारी करछि यथा रास्ताघाट मनीष तैयारी करछि कार मनीष तैयारी करछि ड्रेस बही एगुड़ाक सब मनीष माने तैयारी करिछन्ति। तो तुम्हें मैंने वर्तमान बसी केउ गुड़िक प्रकृति सृष्टि करिछि और केउ गुड़िक मनीष तैयारी करिछि ताहार एक तालिका कर तो तमें आपे आपे जानि परिबो। परमजीत बोली गोटे पुओ पचारिला सार आम परिवेश कहीं बदलुछि। देख पिला माने एटा आपण मानक क्वेश्चन भी पड़ी पारे परिवेश कहीं बदलुछि। तो एठार उत्तर होछि शिक्षक कहले आमर आवश्यकता दिन दिन बढ़ी चली। हेले आग काल लोक मैंने कौन निआर व्यवहार जानी नथिले किछि भी जान नथिले जंगल रही फलमूल खाई जीवनयापन अतिबाहित करुले। किंतु समय बढ़िया सहित लोक आमर जनसंख्या वृद्धि है। वृद्धि होगा द्वारा लोकंर आवश्यकता दिन दिन बढ़िबार लगी। एबे जंगल आगे बहुत जंगल थिला एबे जंगल भी लोप पाईगलानी कारण जंगल को काटी लोक सेठारे घर तैयारी करी रहिबा आरंभ करदेलेनी। सेथिपई दिन को दिन आमर आवश्यकता अनुसार परिवेश बहुत बदलुछि। तो परिवेश ही जीवन धारण निमंते मौलिक आधार जोगाई थाए। हेले आम परिवेश द्वारा ही आम जीवन यापन करिवार मुख्य अंश ग्रहण करिथाउ। आम श्वासक्रिया पवन पीवा पानी खाइबा खाद्य एवं घर पर भूमि परिवेश ही जोगाई थाए। हाँ ना नहीं पिला माने आम जो बंचिया पवन पीवा पानी खाइबा खाद्य और घर एरा सब किए दिए परिवेश ही दौचे ना। मनुष्य परिवेश परिवर्तन आनी थाए किपरि हेले मनुष्य परिवेश परिवर्तन आनी थाए किपरि देख
मोटर गाड़ी निर्गत धुआं वायु को दूषित करे। आजिकल कलकारखाना बहुत होगाक लगिलानी, से बाहर विषाक्त धुआं वायुमंडल को जाई वायु को दूषित करे। माठिया जल संग्रह करा जाए, पात्र रे खाद्य परिवेषण हुए। हेले आमे कौन आमे से पानी को आनी आमे रोषे खाद्य आरंभ करुचु तैयारी करुचु, से आम पेट को जाए आमर विभिन्न प्रकार रोग बढ़ाए। कलकारखाना बसाइबा भूमि आवश्यक होता है। कलकारखाना कौटे तैयारी हुए, से भूमि उपरे हुए ना। तो मनुष्य कार तैयारी करे, बड़ बड़ कलकारखाना द्वारा आवश्यक जिनस तैयारी करे, जिन को धरी रखिया विभिन्न पात्र प्रस्तुत करे। हेले मनुष्य कौन करे, बड़ बड़ कलकारखाना तैयारी करती, आवश्यक कलकारखाना जहाँ जहाँ जिनस आवश्यक ताहा भी तैयारी हुए। एहीपरि भावे मनुष्य परिवेशर परिवर्तन आणुछि। तो पिला माने आमे परिवेश आगे काल लोक मैंने परिवेश निआर व्यवहार जानी नथिले, जंगल रही जहाँ मिलुला ताहा खाई अधिक दिन जीवन यापन करि पारुथिले। किंतु एबर जो युवपीढ़ी एते बढ़ी बढ़ी चली, लोक मैंने निजर आवश्यकता मेटाइबा जंगल को काटी नष्ट करी से घर तैयारी करी रहउछन, जहाँ द्वारा आम वायुमंडल रे डायरेक्ट प्रभाव पकाउछि, जहाँ द्वारा गछ पत्र लोप पाईगलाणी, आग परी वर्षा भी होनी, जहाँद्वारा आम परिवेश क्षतिकारक होउछि। तो आम पढ़ा भौतिक परिवेश माने कौन। पृथ्वीर जल स्थल वायु को नहीं भौतिक परिवेश गठित। पृथ्वीर जल जल स्थल और वायु को नहीं भौतिक परिवेश गठित। तो पिला माने एठी प्रश्न पचार भौतिक परिवेश क्या नहीं गठित, तो तुम मैंने उत्तर लिख भौतिक परिवेश पृथ्वीर जल स्थल वायु को नहीं गठित। तुम पूर्व श्रेणी अश्ममंडल, वायुमंडल, बारिमंडल, जैवमंडल सम्बन्ध परिचित अच्छ। तुम षष्ठ क्लास रे विषय पढ़ी थी निश्चय। आस यही मंडल गुड़ सम्बन्ध अधिक टिके आउ टिके जानिबा है। तुम पूर्व क्लास रे अश्ममंडल, वायुमंडल, बारिमंडल, जैवमंडल पढ़ी थी, तब आम आ विषय आउ टिके जानिबा। पृथ्वीर कठिन भूतक बा शक्त उपरिभाग को अश्ममंडल कहुए। तो पिला माने एठी प्रश्न आसिबो अश्ममंडल क्या कहुए। यह विभिन्न खनिज द्रव्य और शिलार गठित। यार उपरिभाग में मृत्तिकार एक पतला आवरण रही। यह कहीं गठित, तो यह खनिज द्रव्य और शिलार गठित। यार उपरिभाग में मृत्तिकार एक पतला आवरण रही। पृथ्वीर उपरिभाग असमान, पर्वत, मालभूमि, समतल भूमि, उपत्यका आदि भूमि रूप जो भूपृष्ठ असमान होता है। यही भूमि रूप उभय स्थल भाग और समुद्र सज्जार रही। अश्ममंडल परिसर में आम अत्यावश्यक जंगल द्रव्य, चारण भूमि घास, कृषि भूमि, जनबसति जगह पाई था। तो पिला माने एठी तुम प्रश्न आसो अश्ममंडल आम कौन कौन पाई था। तो ये तुम मैंने आंसर लिख अश्ममंडल परिसर अत्यावश्यक जंगल द्रव्य, चारण भूमि घास, कृषि भूमि और जनबसति जगह पाई था। एथर खनिज संपद मिलता है। पृथ्वीर चतुर्दिगरे घेरी रही पतला गैसीय आवरण को वायुमंडल कहुए। तो पिला माने एठी तुम मान प्रश्न आसो वायुमंडल क्या कहुए। तो आंसर लिख पृथ्वी को चतुर्दिगरे घेरी रही पतला गैसीय आवरण को वायुमंडल कहुए। पृथ्वीर समस्त जलराशि को बारिमंडल कहुए। बारिमंडल क्या कहुए प्रश्न आसिले लिख पृथ्वीर समस्त जलराशि को बारिमंडल कहुए। यह जलर विभिन्न उत्स और विभिन्न प्रकार जलराशि यथा नदी, ह्रद, समुद्र, महासागर आदि को नहीं गठित। समस्त प्राणी और उद्भिद यह एक अत्यावश्यक उपादान। पृथ्वीर माध्याकर्षण बल जो यह पृथ्वी को लगी रही। पृथ्वीर माध्याकर्षण बल जो यह पृथ्वी को लगी रही। यह सूर्यों ठारू आसुथिबा क्षतिकारक रश्मि तथा अत्यधिक उत्तापरू आमको रक्षा करे। यह कौथु रक्षा करे, पृथ्वी सूर्यों ठारू आसुथिबा क्षतिकारक जो रश्मि आसूची ताहाठारू आमको रक्षा करथाए। विभिन्न गैस, धूलिकणा और जलीय बाष्प को नहीं वायुमंडल गठित। वायुमंडल रे परिवर्तन जो पाणीपाग और जलवायु परिवर्तन घटी थाए। वायुमंडल परिवर्तन जो कौन घटी थाए, पाणीपाग और जलवायु परिवर्तन घटी थाए। जैवमंडल माने कौन। उभय प्राणी और उद्भिद को नहीं जैवमंडल गठित। उद्भिद पानी माने जो आमर जार जीवन अच्छी से कहुए और उद्भिद माने जार जीवन नहीं।
ଏହାକୁ ନେଇ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଏହା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଥିବା ପତଳା ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ। ପରିସଂସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଥରେ ରଜତକୁ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଜେସି କେରଳର ଝିଅ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଥରେ ରଜତର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଜେସି, ଯିଏକି କେରଳର ଝିଅ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲା। ସେଠାକାର ଚିର ସବୁଜ ଭୂମି, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ହେଲେ ଜେସି କ'ଣ କହିଲା, ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଯେଉଁ ରହୁଥିବା ସବୁଜ ଭୂମି, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସାଲମେରରୁ ଆସିଥିବା ହୀରା କହିଲା, ଆମେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ପାଇନଥାଉ। ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ବୁଦା। ତୁମ ଆଖି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାର ତୁମେ ଏହା ହିଁ ଦେଖିବ। ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଜୟାସାଲ, ସିଏ କହିଲା ଆମର ସେଠି ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ବାଲି ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଓଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ରଜତ ମଝିରେ କହିଲା। ଖାଲି ଓଟ ନୁହେଁ, ଆମ ମରୁଭୂମିରେ ସାପ, ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରଜତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ରଜତ ଭାବିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସହିତ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି ରହୁଛି? ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ରଜତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଲା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ହଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସହ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି? ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଚାରଣଭୂମି, ମରୁଭୂମି, ପର୍ବତ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ମହାସାଗର ଏବଂ ଏପରିକି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁଷ୍ପରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ତୁମ ଘର ପାଖ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବା ପାର୍କରେ ଏହିପରି ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କି ତାହା ତୁମେ ଦେଖିକିରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ମାନେ କ'ଣ। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ। ଫଳରେ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଦିମ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତି ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ଚଳେଇ ପାରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥମାନ ସିଧାସଳଖ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନୂତନ ଉପାୟମାନ ବାହାର କଲା। ସେ ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ସେ କୃଷି କରିବା ଜାଣିଲା। ଆଗକାଳେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ କୃଷି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଣିଷମାନେ କୃଷି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବା, ପାଳିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କଲେ। କ୍ରମେ ଗାଡ଼ି ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲା, ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲା। ପରିବହନର ଦ୍ରୁତତର ହେଲା। ସୂଚନା ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ଓ ସରଳ ହେଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ କି ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଇ ବହୁତ ଦୂର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
दिनକୁ दिन यह सब मनीष परिवर्तन करा जहाँद्वारा सीधासलख भाव परिवेश उपर तार प्रभाव पड़ा। मनीषर जीवनधारा परिवेश द्वारा प्रभावित हुए। मनीष मानकर जीवन धारणा परिवेश द्वारा प्रभावित हुए। खरा दिने तुमको तरभुज और शीत दिने गरम गरम मुढ़ी बादाम भजा खाइबा कहीं भल लगे कारण सेटा हूँ परिवेशर परिवर्तन। खरा दिने जेहेतु आमको बहुत गरम हुए से तरभुज खाइबा भल लगे। शीत दिने जेहेतु आमको बहुत शीत लगे से तुम्हें केवे चिंता करिछ प्रकृति रे प्राकृतिक मानवीय परिवेश मध्य एक सुषम संतुलन आवश्यकता रही। सुतरां परिवेश रे बंचिबा तथा यह व्यवहार लगाइबा बेले मनीष बेस जत्नशील होगा आवश्यक। तो पिलाने एम सब कौन जानिले परिवेश रे रहिबा पई हेले उभय प्राणी और उद्भिद परस्पर निहाती निजर सामान्य परस्पर सहित रखिबा आवश्यक। तो यहाँ सरिला आम परिवेशर पाठ संपूर्ण। तो आम एबे नेक्स्ट आ गोटे प्रश्न उत्तर आलोचना। तो यहाँ आम परिवेश पाठ सरिला आम एबे तार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ताले पिला माने एबे आम प्रश्नावली को आसिले। तो ये 1 नंबर दे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। 1 नंबर अच्छे परिसंस्था माने कौन। तो पिला माने मु आगुरी पढ़िला टाइम रे भी कही परिसंस्था माने कौन पुनर्बार पुणी कहूँ आंसरटा परिवेश रे समग्र प्राणी उद्भिद और मनुष्य परस्पर सहित तथा सेमानंकर परिवेश रे गढ़ी उठिथिबा निर्भरशीलता को परिसंस्था कहुए। उदाहरण अरण्य चारणभूमि मरुभूमि आदि रे गोटे परिसंस्था देखा मिले। ख नंबर प्रश्न प्राकृतिक परिवेश कहले कौन बुझाए। जहाँ प्रकृति सृष्टि होती प्राकृतिक परिवेश कहुए। हाँ ना नहीं पिला माने जो परिवेशटी प्रकृति सृष्टि जिन उदाहरण पर्वत झरणा वृक्षलता जीवन एगुड़ी मनीष मैंने सृष्टि करना ना एरा प्रकृति सृष्टि ताको कौन कहुए प्राकृतिक परिवेश कहुए। ग नंबर प्रश्न परिवेशर मुख्य अंश गुड़िक कौन। परिवेशर 2टी मुख्य अंश अच्छी गोटे हूँ प्राकृतिक परिवेश जो परिवेश प्रकृति सृष्टि होती कहुए प्राकृतिक परिवेश। 2 हूँ मनुष्यगत परिवेश माने जो गुड़ा मनीष निजे तैयारी करे। उदाहरण रास्ताघाट कार ड्रेस बही एगुड़िक मनीष निजे तैयारी करछि यह कहुए मनुष्यगत परिवेश है। पिला माने मन देकर शुण। घ नंबर प्रश्न अश्ममंडल माने कौन। आंसर पृथ्वीर कठिन भूतक बा शक्त उपरिभाग को अश्ममंडल कहुए। पृथ्वीर कठिन भूतक बा शक्तर उपरी भाग को अश्ममंडल कहुए। यह विभिन्न खनिज द्रव्य और शिलारे गठित। यह विभिन्न खनिज द्रव्य और शिलारे गठित। 2 नंबर बेटार यार उपरी भाग में मूर्तिकार एक पतला आवरण रही। यार 3 नंबर बेट अश्ममंडल परिसर आम अत्यावश्यक जंगल द्रव्य चारणभूमि घास कृषिपाई भूमि जनबसति जगह पाई था। एथुरु खनिज संपद मिलता है पिला माने। तापर 1 नंबर प्रश्न जैविक परिवेशर 2टी मुख्य अंश कौन। उत्तर है प्राणी जगत और उद्भिद जगत जैविक परिवेशर 2टी मुख्य अंश कौन कौन प्राणी जगत और उद्भिद जगत। तापर 6 नंबर प्रश्न जैवमंडल क्या कहुए। तार उत्तर है पिला माने अश्ममंडल वायुमंडल बारिमंडल अंतर्गत पारस्परिक संबंध तथा जीवन धारण पर अत्यावश्यक उपादान थिबा पतला स्तर को जैवमंडल कहुए है। तापर आसला 2 नंबर कौन देछि ठीक उत्तरटी बाछि लेख। 1 नंबर क्वेश्चन है केउटी गोटे प्राकृतिक परिसंस्था नुहे। ये 4टा पॉइंट 3टा पॉइंट देछि। 1 पॉइंट मरुभूमि 2टा हूँ अकार्यम 3टा हूँ जंगल। तो केउटी प्राकृतिक परिवेश माने कौन मुझे आपण मानक आगुरी कही जो परिवेश प्रकृति सृष्टि ता प्राकृतिक परिवेश। तो मरुभूमि कौन मनीष तैयारी करछन्ती कि नाई ना सेटा प्रकृति सृष्टि। तो सेटा हूँ सेटा प्राकृतिक परिवेश। तो सेटा ये आंसर हेनी। 2 हूँ अकार्यम कौन प्रकृति सृष्टि कि सेटा मनीष तैयारी करछि। 3 जंगल हूँ प्राकृतिक परिवेश कारण सी प्रकृति सृष्टि। तो ये क्वेश्चन आसछि केउटी गोटे प्राकृतिक परिसंस्था नुहे। तो ये आंसर आसब अकार्यम। 2 नंबर प्रश्न केउटी मानवीय परिवेशर एक अंग नुहे। आर आंसर हूँ भूमि। 3 नंबर प्रश्न
ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଏକ ମାନବକୃତ ପରିବେଶ? ରାସ୍ତା। ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ନା ରାସ୍ତା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନବକୃତ ପରିବେଶ। ମଣିଷ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରିଛି ସେଇଟା ମାନବକୃତ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ ବିପଦ? କ'ଣ? ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିପଦ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖ। ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ପରିବେଶ। ଏକାନି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ କ'ଣ? ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପତଳା ସ୍ତରକୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ସ୍ତରକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଜଳରାଶି। ପରିବେଶ, ଆମର ପରିବେଶଟି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। 1, ମଣିଷ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା 1 ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଦରକାର। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କର 1 ଫିଟ୍। ଆଦିମ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା ଓ ସେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଦାର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର କାଳକ୍ରମେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। 2 ପଏଣ୍ଟ, ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ନୂତନ ଉପାୟମାନ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ, ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣ, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଗକାଳରେ ତ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଫଳ ମୂଳ ଡାଳ ଖାଇ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼େଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଖଟା 4ର ଖ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଭୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଗ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ସିନା ସହାୟତାରେ ଚଳିପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ବିନା ସହାୟତାରେ ଚଳିପାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ନୂତନ ଉପାୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ବିନା ସହାୟତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚଳିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବ କି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ଆଣିଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର 1 ମାର୍କିଆ। ଏଇଠି ପଚାରିବ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ? ତ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପରିସରରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ। 2 ପଏଣ୍ଟ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। 3 ପଏଣ୍ଟ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସହିତ କିପରି ଲାଗି ରହିଛି? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ତର ହେଲା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି। 4 ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ ପାଇଥାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ଯଦି ମିଳିନଥାନ୍ତା ଆମେ ଜୀବନ ଧରି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା କେତେଟା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।
ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠରେ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ ଓ ବାରମ୍ବାର ଦେଖ। ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁମର ପାଠ ସହିତ। ବାଏ ପିଲାମାନେ।